razgovarali smo ranije sa studentima osnovnih studija, danas razgovaramo sa Bogdanom Gecićem, koji je završio postdiplomske studije u Americi. On je nakon Beogradskog univerziteta, odnosno Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta, otišao ni manje ni više nego na Harvard Law School, jedna od najprestižnijih škola na svetu. Danas razgovaramo sa njim, razgovaramo o njegovom školovanju, njegovom životu i njegovoj karijeri. Bogdane, hvala ti što si danas sa nama. Hvala puno što ste me pozvali u ovo i zadovoljstvo mi je da podržim svaki projekat koji radi IAC i nadam se da ću imati priliku više o tome da kažem koliko je IAC i meni lično pomogao sad već pre mnogo godina na mom putu da se spremim za Ameriku. Dakle, mi ćemo probati kroz ovaj razgovor da analiziramo sve aspekte od tvojih priprema za odlazak do karijere koju danas imaš u Srbiji. Dakle, ovaj prvi segment ćemo posvetiti tome kako si izabrao Harvard, kako si čuo za Harvard, kako su izgledale te pripreme i kako uopšte izgleda ta selekcija kada su u pitanju univerziteti Ivy League. Pa ovako, ajde za početak, mislim, bilo bi jako neskromno da kažem da sam ja izabrao Harvard. Harvard je izabrao mene. Ja kad sam se spremao, i to bi bio savjet za svakoga ko se sprema na bilo koji program, pogotovo graduate, znači postdiplomski program nakon osnovnih studija, ali mislim da se isto primenjuje i na college. Prvo, pripreme treba krenuti u odnosu na naše poimanje školstva jako rano, 2 do 3 godine pre apliciranja minimum. Drugo, nikad ne bih savjetovao da se aplicira samo na jednu školu i to ne mislim da je neki nedostatak samopouzdanja, nego prosto što su to, pogotovo Ivy League škole, ali i generalno škole u Americi su izuzetno konkurentne. Mi još uvek govorimo o ubedljivo najboljem obrazovnom sistemu na planeti, što znači da cela planeta pokušava da, ili barem jako veliki broj odličnih kandidata da bude primljen na škole u Americi. I zbog toga ozbiljan pristup koji podrazumeva diverzifikaciju rizika, pa i u apliciranju je nešto što je izuzetno pametno. Ja sam imao tu veliku sreću da 2000-ih je IAC već bio jako aktivan u Beogradu i uveliko već jedna etablirana, čuvena institucija za američku akademsku razmenu i saradnju, te sam još kao srednjoškolac došao u IAC i krenuo da planiram šta je sve neophodno za moje apliciranje. I iskreno na celom tom putu to je verovatno, ako bih trebao da izdvojim nečiju pomoć od infrastrukture koju sam imao na raspolaganju u Srbiji, niko nije ni prinetio onome što je od resursa meni bilo tada omogućeno od strane IAC-a. Sam proces apliciranja traje otprilike godinu dana, u smislu aplicira se godinu dana unapred u odnosu na trenutak kada biste krenuli u školu. Konkurencija na svim Ivy League, ali i generalno, ajde da kažemo, prvi 10 pravnih fakulteta u Americi je jako velika. Harvard konkretno ima te godine kad su nas primali su ispod 4,6% od svih aplikanata. Aplikacije su u tom trenutku imali od preko 78 zemalja sveta i na kraju je primljeno svega na magistarske, jer ih oni tako računaju Ivy League školama, pošto su trosemestralne, primljeno je 170 ljudi. Od otprilike, ako ja dobro pamtim tada računicu, kako su nam rekli, oko 4000 eligible kandidata. To znači da ljudi čija aplikacija bila, da kažemo, potpuna, da je imala sve elemente koje su neophodne da ih uopšte uzmu u razmatranje. Tako da je proces veoma izazovan, ali ovo što kažem, mislim da nikada ne bih sugerisao da se ide logikom samo jedne škole, jer sigurno ima i sreće, koliko god da ste kvalitetnije, su prosto tako veliki brojevi da kogod kaže da je samo primljen zato što je fantastičan bi bio neskroman. I s druge strane to su škole gde ja znam slučajeva izuzetnih ljudi koji su recimo prve godine ne budu primljeni pa su onda aplicirali ponovo pa budu. Znači to je sasvim normalna stvar i generalno u američkom obrazovanju kao i kulturi ne postoji finalitet. Znači ne postoji da jednom probate pa ste propali pa više nikad, nego naprotiv, kao i za sve ostalo postoji zdrava konkurencija, meritokratija i jako je bitno da ljudi su borbeni.
mislim, naravno, na pošten način. I to je ono što bih isto izdvojio u tom celom postupku. Dakle, da nema nijedan razlog da se odustaje, da se nešto ne proba, priprema je bitna, bitno da se radi na vreme i unapred i bitno da se veruje. Ti si pored testova koji su morali da budu položeni, radio i eseje, pretpostavljam, koje ste slali. Tako je, u naše vreme su postojali, morali smo da odaberemo jedan kao case, odnosno neki predmet koji bismo prodiskutovali, da bi videli našu argumentaciju i analitiku. Morali smo da radimo svoje mission statement, što bi bio ekvivalent nekom, da kažemo, motivacionom pismu, ali tako da objasnimo zašto baš na taj konkretni fakultet želimo i koji su to razlozi i šta nameravamo da uradimo sa svojom karijerom. Morali smo da imamo barem u to vreme 3 preporuke od ljudi koji nas poznaju ili iz akademskog ili iz profesionalnog miljeja. Morali smo da imamo ove sve testove položene. Tako da, proces je baš opširan. Ja ono što znam, ne za ljude koji dolaze iz naše sredine, nego ljudi koji su dolazili iz ovog anglo-američkog sveta, Commonwealtha njihovog, u smislu Irske, Engleske, Australije. Oni su se spremali između 6 meseci do godinu dana do trenutka apliciranja, koje je obično u novembru. Tako da za naše ljude ja bih sugerisao da se to radi mnogo ranije, jer svaki detalj je bitan.